tagal. Wait lang ha. May load ba kayo, ma'am? Napapahiya kayo, ma'am, no? Gcash. Wala, meron pa ako. Hotspot kayo, baka gusto nyo, ma'am. Kung wala kayong load, sabihin nyo kasi kung may load kayo. May load nga kuya. Pero parang mabilis i-hotspot mo na. Ah, sige, ma'am. Sorry ah. Gcash na. Okay lang. Gcash na nga lang, nawalan pa kayo ng load nun. Yan, connected na yan. Ah, tignan mo, bumilis. Wala talaga kayong load, ma'am. Meron po yan. Bukas pa mag-expire. Ito? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ayan, ha. Magpa-load kayo next time, ma'am. Thank you, ma'am.